Para lahat. Try mo i-reset Mark. Yung, yan, remote. Yan. Plus. Yun. Okay, Reset. sige ako. Yan. Reset. Okay. In case may emergency, pindot na Tapos pula. sa inyo namin sa return over rin sa siya. Para malapit. doon sa drugs. Pindot yung pula pag may emergency. Then yung dilaw na isa, Talaga, oh. yung dilaw na isa, Pag ano lang mayroong magalaw na mag-alarm. pag nag-alarm, ayun pala. Tapos merong false alarm lang, marumi lang yung sunog detector. Minsan nag-alarm kasi yan, wala namang sunog eh. Alamin niyo muna kung bakit nag-alarm. Ngayon, kung wala naman talaga sunog, i-ano nyo na lang, i-reset nyo na lang. Yung dilaw, Yung dilaw. green. I-reset na lang. Okay. Reset na lang. Minsan kasi ganun. kanan na dilaw, no? Oh. Opo. Kasi sa yung isang dilaw, silent. Silent yan, silent to. Okay. Para mag-reset. Okay. Kasi minsan ganun, nag-alarm kahit walang sunog eh. Mamaya, Basta mamaya pag pindutin mo agad yung pula. Huwag, bakit ka agad yung nag-aalarm lang dun sa dulo. Alam mo. Pindutin mo agad yung pula. Huwag. Hindi, pag may mo usok na, alam na. Pupuntahan muna. Pero kung malala na talaga, may malaman mo usap na, yun na. Wala na. Okay.